پسینے کا کیا حال ہے حضور کے؟ پہلی بات تو یہ ہے، دنیا کے اندر دھیان دینا، دنیا کے اندر بڑے سے بڑے خوبصورت کتنے بھی ہیں، جب ان کو پسینہ نکلتا ہے تو بدبودار نکلتا ہے، پھر اس کے بعد پسینہ بے ترتیب نکلتا ہے۔ میں تھوڑا سا کھل کے تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیہات کے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ خواتین بھی ہیں۔ جوان تو سمجھتے ہیں دیہات کا ہو کہ شہر کا ہو، لیکن جو چھوٹے بچے ان کو سمجھنے میں دقت آتی ہے، مگر میں اپنے بچوں کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں، پسینہ نکلتا ہے تو بغل سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جان سے نکلتا ہے، پسینہ نکلتا ہے تو جوڑ جہاں ملتے ہیں وہاں سے نکلتا ہے، اور نکل کر کے بہتا ہے اور کدھر بھی بہتا ہے، اب زبان حیا خاموش ہے کہاں کہاں بہتا ہے۔ لیکن یہ میرے نبی کی خوبصورتی ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضور کو پسینہ نکلتا تھا تو بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اور نکل کر کے کبھی بہتا نہیں تھا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی کو جب بھی پسینہ نکلتا تھا تو پیشانی پر آ کر ایسے جم جاتا تھا جیسے چاندی کی پلیٹ پر کسی نے سونے کے موتی ٹاک دیے ہو۔ حضور کا پسینہ بھی کبھی بے ترتیب نہیں نکلتا تھا، اسی لیے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کے گرتے ہوئے پسینے کو ہم نے شیشی میں لیا۔ جس نے بھی کہا یہ کہا کہ میں نے حضور کے جسم سے سمیٹ کر کے پسینہ لیا۔ اس سے پتا چلا جس کا پسینہ بے ترتیب نہ نکلتا ہو اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا، اس کی زندگی کی صبح و شام کی ترتیب کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کی زلفیں زندگی میں کبھی نہیں بکھری۔ حضور علیہ السلام کی بھویں گہری گہری باریک تھی اور آپس میں ملی ہوئی تھی، دور سے دیکھنے پر الگ الگ لگتی تھی، قریب سے دیکھنے پر ملی ہوئی لگتی تھی۔ حضور کا گول گول چہرہ تھا، حضور کے چہرے کو کسی نے کہا ہندوستان کی تلوار کی طرح چمکتا تھا، بنا کر دیا گیا۔ نہیں نہیں، حضور کا چہرہ ہندوستان کی تلوار کی طرح نہیں بلکہ چاند کی طرح چمکتا تھا، یعنی تلوار لمبوتری ہوتی ہے اور چاند گول ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا چاند کی طرح چمکتا تھا۔ لیکن بات یہ کرنے چلا ہوں، حضور کی آنکھیں بھی تھی مگر ہماری آنکھوں کی طرح نہیں تھی، اتنی خوبصورت تھی، اس خوبصورتی کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ مگر پیچھے دیکھتی تھی تو تحت الثری تک دیکھتی تھی، اوپر دیکھتی تھی تو لوح محفوظ کی تحریروں کو پڑھ لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جس طرف اٹھ گیا ہاتھ مبارک، میرے امام کہتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ حضور کے ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب بھی پیاسوں نے آ کر کے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے اور پانی نہیں ہے، تو مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ امام کہنے لگے انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری باہوا۔ ہاتھوں کی شان یہ، پیروں کا مقام یہ۔ اب دھیان سے سنتے چلے، یہ میری تقریر کا عنوان نہیں، یہ میری تقریر کی تمہید ہے۔ دھیان سے سننا مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت کے پیروں کا مقام یہ ہے۔ حضور مٹی پر قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان نہیں پڑتا، لیکن پتھر پہ قدم رکھتے ہیں تو پیر کا نشان جاتا ہے۔ حضور کی زبان کی شان یہ، حضور اگر درختوں کو اشارہ کرے تو درخت تو جھومتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ حضور پہ پتھر درود و سلام پڑھتے ہیں، حضور پر درخت درود و سلام پڑھتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، درخت جن کو سلام کرے، پتھر جن کو سلام کرے۔ میرے آقا نے یہاں تک فرمایا کہ جب میں اپنی امی کے ساتھ بچپنے میں مدینہ شریف آیا تھا تو اس وقت جو مجھے پتھر سلام کرتے تھے میں ان کو آج تک پہچانتا ہوں۔ حضور کو جنہوں نے سلام کیا فرمایا آج تک پہچانتا ہوں۔ جو پتھر کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو درختوں کو بلائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو خالی کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو جابر کی کٹی ہوئی بکری پہ ہاتھ رکھ دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، ہاتھ رکھ کے زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، جو نابیناؤں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ
कहते हैं। जो मुर्दों में जान डाल दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो बीमार पे हाथ रख के शिफा दे दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो आसमानों पर जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो जिब्रील के आगे जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका सफर सुब्हानल्लाज़ी यसरा हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी बैत इन्नल्लज़ीना युबाइऊनका इन्नमा युबाइऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम के तर्जुमान हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका चलना ला उक़सिम बिहाज़ल बलद हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मा ज़ागल बसर व मा तगा जिसका देखना हो उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वन नज्म जिसका सफर से आना हो उसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो लामका पे जाता है और जब वापस आता है तो जंजीर भी हिलती है, बिस्तर भी गर्म रहता है, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो सो जाए तो मेराज मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो हबशी के चेहरे पे हाथ फेरे तो चेहरा चांद की तरह चमक जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे पे कंकरी कलमा पड़े उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। पागल ऊँट जाकर दुरुस्त हो जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। चिड़िया जहाँ जाकर फरियाद करे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। लड़ते हुए को जो मिला दे उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो हाथ फेर दे किसी के सर पे तो लोग बाल कटवाते नहीं थे। इन अदब करने वाला जिसका अदब शान से किया जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका जलवा देखने के लिए जिब्रील सिदरा से आता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके दरवाजे से मौत को टाल दिया जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से कायनात का निजाम बदलता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी निगाहें उठने से किबला बदल जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर घर की छत खुल जाती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर उनकी माँ की खिदमत के लिए कभी हव्वा आती है, कभी मरियम आती है, कभी आसिया आती है, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी पैदाइश पर अर्श वाले फर्श पर आते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर बुत औंधे मुँह गिर जाते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी आमद पर काबा झूमता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सफा मरवा जिसके तलवों को बोसा देकर मेराज पाते हैं उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसकी चौखट पर आदम की आदमियत शराबत की खैरात मांगती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नूह की शुजाअत जिसके दर की कनीज है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मूसा का उसमें यूसुफ जिसकी चौखट पर कासे गदाई लेकर खड़ा रहता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। यूनुस जैसा पैगंबर मछली के पेट में जाकर जिसके नाम की बरकत से निजात पाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके इशारे से सूरज पलट आता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसको खुदा भी प्यार से तकता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो कवारियों को हाथ लगाता है तो सीने में गिज़ा की शक्ल में दूध जारी हो जाता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जो उम्मे माबद की बीमार बकरी को हाथ टच कर दे तो उसको शिफा मिल जाती है और पांच बकरी से दूध की नहरें जारी हो जाती है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसके बैठने पर कभी खाना खत्म नहीं होता हजरत अबू तालिब के दस्तरखान पर उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। वो उसके गोरे चिट्ठे चेहरे के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल होता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। काबा जिसका तवाफ करता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। हजर अस्वद जिसके लबों को चूम कर मोहतरम बनता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। जिसका गो कलमा पढ़ता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। भेड़िया जिसकी नबूवत की गवाही देता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। बकरियां जिसकी रिसालत पे कुर्बान होती है उससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। सारे नबी अपनी अपनी अदवार में अपना कलमा पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है अपने नाम का कलमा सबको पढ़ाते हैं लेकिन जब कलमा पढ़ने की बात आती है तो वो किसी और का नहीं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते
रसूलुल्लाह, अर्श पर जिसकी मिसाक ली जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के दरवाजों पे जिसका नाम वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्श जिसके नाम से सुकून पाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हूरों की पुतलियों पे जिसका नाम वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्श के पाए पे जिसका नाम वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, कुर्सी जिसके नाम से मुज़य्यन वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिब्रील को करार जिसके नाम से आए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, आदम की तौबा जिसके सदक़े में कबूल हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूह की कश्ती को निजात मिले वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यूसुफ को कैद खाने से निकाल के मिस्र का बादशाह बनाया जाए जिसके नाम के सदक़े वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, भूख में नाम ले तो भूख मिट जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, प्यास में चेहरा देखो तो प्यास खत्म हो जाए वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत में कोई ले जाने वाला नहीं, जो पापियों को गुनहगारों को अगर हाथ पकड़कर प्यार से देख ले तो वो जहन्नमी जन्नती बन जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब मैं उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी शान क्या बयान करूं, उनकी मिस्ल नहीं, उनकी मिसाल नहीं, उन जैसा कोई नहीं, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसका साया नहीं उसका सानी कहा, जिसके वालिद को खुदा ने पहले उठा लिया ताकि उनका दूसरा भाई भी पैदा ना हो, ताकि वो बराबरी का कोई दावा कर सके। अल्लाह अकबर, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब कायनात ने देखा न सीरत में न सूरत में इन जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तो कायनात हैरत में दंग हो गई। ये कितना बड़ा बादशाह है, ये बादशाहों का बादशाह, ये शहंशाहों का शहंशाह, ये ताजदारों का ताजदार, ये आकाओं का आका, ये दाताओं का दाता। हाँ हाँ, जिब्रील यही भीख मांगे, मीकाईल के हाथ दामन पसारे, आदम से लेकर ईसा तक सबका दामन यहीं से भरे, जिसको जो मिलता है यहीं से मिलता है, तकदीर यहीं संवरती है, बल्कि तकदीर की तकदीर भी यहीं संवरती है। औरों को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। जिसकी चौखट की शान ये हो, काकवास जहाँ भीख मांगते हैं कतार लगा के, सहाबा जहाँ सवाली बन के खड़े रहते हैं, अल्लाह अकबर, कौनो मकान जिसके दरवाजे के दरवाजा कर है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कायनात हैरत में है, ये कैसा है, इस जैसा कोई नहीं, इससे बड़ा कोई नहीं। इसको क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, क्या कहें, इसको क्या नाम दे, क्या इसको खुदा माने, अल्लाह अकबर, क्या इसको रब माने? इतना बड़ा है ये, इतना अजीम है ये, सबको देने वाला है ये, सबकी बिगड़ी बनाने वाला है ये, क्योंकि अब इन जैसा कोई दिखता नहीं, इन जैसा कोई नजर नहीं आता। बिलाल ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो सबसे बड़ा था, अजान सुनी, अपनी पेशानी को जमीन पे रख दिया और सुभान रब्बियल आला कहा। तब हमें पता चला इस जैसा तो कोई था नहीं। सुभान रब्बियल आला, सबसे आला है मेरा रब जो पाक है। तब इंसान को पता चला जब झुकने वाला इतना बड़ा है, जब झुकने वाला इतना बड़ा है तो जिसके आगे झुक रहा है उसकी शान का आलम क्या होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिसके आगे झुकते हैं उसी को अल्लाह कहते हैं। जब रसूलुल्लाह की ये शान